Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Oke teman-teman, settingannya udah kita pakai 2 joran dasaran sama pelampung. Sebelum kita mainkan, kita ngopi dulu, rokok sebatang baru lempar. Oke, teman-teman, simak terus, oke? Mantap. Bismillah. Pandi kita duluan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Mantap, jenaha. Baru aja nggak? Jenaha. Baru aja ngomong lihat tuh. Tuh. Jenaha Pandi, Dek. Jenaha. Hmm. Oh ya udah deh. Mantap, Pak. Baru aja datang. Ayo kita mulai. Iya. Belum makan teman-teman, ikannya belum, baru mendarat. Jenaha doang satu.
Jam 9.19 kita makan dulu dah. Saya kan gitu juga. Siapa tahu setelah makan ikannya belum makan. Dilambung dulu. Bismillah. Makan mana? Bukan. Apa namanya nih? Baronang. Iya, baronang. Warnanya apa itu? Udang. Bukan sama deh. Baronang nyasar. Trek pertama. Enak nih. Udah, kita mulai lagi. Nah, habis hujan teman-teman, hujan badai, kita coba. Biasanya ikan pada ngumpul habis hujan. Jadi nggak perlu kita jauh-jauh ke Tanjung Priok. Ayo mainkan. Set. Berat banget Langsung srek. Aduh, mocel. Lalalala. Iya, putus. Putus. Ada apa ya? Strek. Nah, Nah, Sakau dah lu. mantap. Gede. Ada obatnya. Kita lanjut. Serangan fajar. Habis hujan gacor. Kena lagi. No. Kena lagi. No. Nah, buka jorannya. Mantap habis hujan.
Lumayan size-nya, size goreng. Habis hujan baru keluar dia. Oke teman-teman. Srek. Srek. Udah. Genaha. Mantap. Mantap. Mantul. Mantap. Kita lempar lagi. Sedot mah dia. Sedot. Telat. Oh, ada. Oh, ada. Kirain telat. Enggak telat. Ya. Mantap ukurannya teman-teman. Habis hujan. Si tompel. Kita lanjut. Bareng. Bareng streknya. Bareng tadi ya streknya. Ayo nih. Mantap size-nya, guys. Kita lanjut, oke?